ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी को शेयर करूची, जदि आपण केतल मध्य एई वृक्ष को थरे स्पर्श करिनेले तेबे चमत्कार कौन आपण सही मुहूर्त रे ही अनुभव करिवे। जीवनर समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य विलास व्यसन सही मुहूर्त रे ही आपण को आकर्षित होगा लगे। कौन कठिन समस्या दे गति करुले से समस्यार सुंदर समाधान से ही मुहूर्त ही उन्मोचन हम। कौन अपूर्ण मानसिकतार आपण बारंबार आंदोलित होते से ही आशा इच्छा स्वप्न कामनार तुरंत चरितार्थ घटव। जदि परीक्षामूलक भाव में यही क्षुद्र परीक्षाटी करती तो यही वृक्षर शक्ति केते व्यापक ताकू आपण तत्काल आकलन करें। धरा जाऊ आपण कौन स्थान में बहुत गुड़े भ्रमण करके अथवा कौन कार्य भार आपन को बहुत क्लांत लगुच कर्म को अग्रसर करने जो शक्ति आपंकर शरीर आवश्यक ताहा पाऊना, तेबे गोटे क्षुद्र परीक्षा करंतु आपण से ही मुहूर्त ही आश्चर्य हेबे। आपण नास्तिवादी हुंतु बा आस्तिवादी हुंतु सेतरे कौन फरक नहीं। आपण एही भली एक क्लांत मुहूर्त रे एही वृक्ष मूल को जानतु एवं तार मूल को दुई हाथ मेलिकी केवल स्पर्श करनियंतु। चमत्कार कौन से मुहूर्त देखिए आपण शरीर समस्त क्षय प्राप्त शक्ति से ही मुहूर्त ही भरण हाँपी लगे। एक एभली विद्युत तरंगीय ऊर्जा आपण शरीर भितर प्रवाहित हम, जहाद्वारा कि आपण से मुहूर्त सतेज एवं फूर्ति अनुभव करेंगे। आपण जो काम को अधारू छाड़ी पुनर्बार जाकि आपण संपादन करेंगे। एभली एक प्रचंड प्रतिभा संपन्न यही वृक्ष जार संस्पर्श कर आपण आसिया मात्रे आपणकर समस्त सुख समृद्धि आपण आड़क आपण छाए आकर्षित होता है। एभली बहु नास्तिवादी अच्छी जो माने कि एभली आध्यात्मिक तंत्र मंत्र दुनिया को अंधविश्वास मन करती से माने यही वृक्षर संस्पर्श आसिक आस्तिकवादी रे परिणत होती, प्रभु को विश्वास करचंती एवं ये सृष्टि जो रहस्य से सामिल होती। अतः यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी को यही क्षुद्र भिडियो माध्यम आपण पाखे मुझे पहुंचाई चेष्टा करुच्ची। यार जो आध्यात्म शक्ति यह प्रत्येक ओडिया भाई भौणी माने जानी रखिबा उचित, जेहेतु ये स्वयं प्रभुंकर एक अंश विशेष। एथिरे देवदेव महादेव शिवशंकर गभीर कृपा रही। यही वृक्ष उपरे ग्रहराज शनिश्चर मध्य गभीर कृपा दृष्टि रही। अतः यही तंत्रोक्त वृक्षर जो अनवद्य दान ताको आपण माने यही क्षुद्र भिडियो माध्यम ग्रहण करंतु एवं निज जीवन को समस्त सुख समृद्धि पथरे अग्रसर करने संगे संगे समस्त संकटमय परिस्थिति तुरंत उद्धार हुंतु एवं समस्त अपूर्ण मानसिकता को परिपूर्ण करिवारे सक्षम हुंतु। यही चमत्कार उपस्थापनाटी आगो को अग्रसर हवा पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही तंत्र मंत्र भिडियो रुचि रोचे एवं सब किसी न किसी शिक्षा आपण इच्छा प्रकट कर तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जत आपण मान सेवारे यही भली तंत्र मंत्र संबलित बहु ज्ञातव तथ्य आपण उपस्थापन करिबु। से नूतन भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन सर्वादो आपण पाखे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथमे देखिकरी किसी निश्चित ज्ञान आहरण करेंगे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष जार स्पर्श मात्र के ही आपण जीवन गतिपथर नक्शा बदलिया लगे। कौन सी दुखद संकटमय परिस्थितिर तुरंत समाधान घटी थाए। कौन सी अपूर्ण मानसिकता जेभली कि चाकरी वृत्तिर प्राप्ति करिबा, वाणिज्य व्यवसाय रे लाभवान होबा, प्रेम प्रणय विवाह को सफल करिबा, शत्रुर कबलरू मुक्त पाइबा, ऋण बोझरू हल्का हवा, कौन सी अकाल रोग व्याधिरू तुरंत निदान पाइबा, ये समस्त क्षेत्र में आपण माने अत्यंत चमत्कार प्रभाव यही वृक्ष माध्यम देखिपारे। केवल वृक्षटी को आपण प्रथमे चिन्ह रखा उचित एवं ताकू केउठारू प्राप्त करिकरी केउ विधि मते व्यवहार कले ए समस्त सफलता आपण पाइबे। ए बाबद ज्ञान मु जत्किंचित चेष्टा करुच्ची ए क्षुद्र भिडियो संकलित करने। अनेक व्यक्ति एभली अछंती यही वृक्ष को आनिक गृहर आगे लगे, मात्र यार लाभ उठे पाना, जेहेतु ए बाबद ज्ञान तांकर नाही। केवल यही भाव में जमती सबु गछ लगाती से गछटी को लगे देइछंती, फलत यार समस्त लाभ सेमानक पाखरु बहुत दूरे अछि। अतएव जदि यही वृक्ष को अनुसंधान करिकरी निजर गृह को आणुचंती तेबे गृहर उत्तर पूर्व दिगरे यहाकू लगे दियंतु। आपणकर सुख समृद्धि आपना छाई आपण को आकर्षित हम। शत्रु मानक ठाउ रक्षा पाइबा थे यही वृक्षटी को दक्षिण दिगरे लगे दियंतु। देखिए
সেই শত্রু আপনার পিছা ছাড়িদেব কিংবা যদি গ্রহ বাধা আপনার জীবনকে নষ্ট বিনষ্ট করুথায় জন্মকুণ্ডলীর প্রারব্ধ দোষ কিংবা এই জন্মর কর্মদোষ আপনার হন্তসন্ত করুথায় তেবে এই বৃক্ষটিকে পশ্চিম দিগরে লগাই দিয়ন্তু। চমৎকার কোণ আপনার লক্ষ্য করবে এবং যেতবে এ সমস্ত সংকটময় পরিস্থিতি আপনার পাখু চালি যাচ্ছি, শত্রুটি মধ্য আপনার পাখু দূরেই যাচ্ছি, তার কলাকর্মর শাস্তি পাই যাচ্ছি, তেবে সেই দিগরু এই বৃক্ষটিকে পুনর্বার উঠাই আনিকি আপনার গৃহর উত্তর পূর্ব দিগরে লগান্তু এবং যে বিধিটুকু আপনার সহ সেয়ার করুছি সেই বিধি মতে এই বৃক্ষর রক্ষণাবেক্ষণ করন্তু। দেখবে আপনার জীবনের আউ কৌশি সংকটময় পরিস্থিতি আসব না, সেইভাবে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আপনার ছটপট করব না, কৌশি অপূর্ণ মানসিকতা আপনার পাখে রহব না। আপনার জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাস বেসন সুখ সমৃদ্ধি আপনার ছাই উন্নীত হওয়া লাগিব। তেবে এই বৃক্ষটি আপনার হচ্ছে শমী বৃক্ষ। এখন ভুলরে কেই শনি বৃক্ষ বলে কইথাନ୍ତି। এর প্রকৃত নাম হচ্ছে শমী, SHAMI শমী। আপনার যদি গুগলে সর্চ করবে শমী প্লান্ট তেবে এর উপরে আপনার আহরি বহুত কিছু চমৎকার তথ্য হাসল করে। শমী বৃক্ষ আপনার স্বয়ং দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতীঙ্কর ঔরসରୁ উৎপন্ন হয়েছি। যদি আপনার পৌরাণিক পৃষ্ঠা ওলেটাইবে এই শমী বৃক্ষ কিভাবে দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতীঙ্কর ঔরসରୁ উৎপন্ন সে পরে আপনার বহুত কিছু চমৎকার তথ্য পাইবে, যা কে ক্ষুদ্র ভিডিও উপস্থাপিত কলে বহুত লম্বা হয়ে যাব। ভিডিও আপনার হয়তো বোর লাগিব, তেবে মু সম্যক ভাবে কইদৌছি। মাতা পার্বতী এবং দেবদেব মহাদেব শিবশঙ্করଙ୍କର যেতবে মহাসঙ্গম ଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରୁ ହିଁ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ କେବଳ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ଯଦି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ଫୁଲ ଅଭାବରେ ପତ୍ରକୁ ମାଳା କରିକି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର 7.5 ହେଉ 2.5 ହେଉ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଥରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ 2 ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବାହ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମକୁ ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିକି ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାର ମୂଳକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଏହାରି ମୂଳରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ସେହି ମନସ୍କାମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁରନ୍ତ ଘଟିବ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥାଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିବେ। ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଏସବୁ ନେଇକରି ଜଳାର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ଦିଗରେ ଲଗେଇବେ। କୌଣସି ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାର ହିଁ ଶୁଭ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବାରର ସେଭଳି କମ୍ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାର ପରଦିନ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଏହାରି ମୂଳରେ ଲିପାପୋଛା କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଚମତ୍କାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଖୁସି ଟିକକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
पुणी आपण देखा पाऊ यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपा भले था रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।